السلام عليكم، معكم رجاء من تقية أكاديمي. نكملوا ديما مع شابيتر 6 اللي هو لا جيستيون فينانسيير. باش نتعداو للتيب الثاني نتاع لي راسيو دو روتاسيون. الهدف منه اكسبليكي لا فورماسيون دو بوزوان اون فون دو رولمون. باش نشوفوا البوزوان دو فون اون فون دو رولمون منين تكون في الشركة نتاعنا. عندنا راسيو دو روتاسيون دي ستوك دي مارشانديز اللي هنا معناها قاعدة في لي راسيو ديما باش نقسموا على ستوك موين. En fait, le stock moyen égale à stock initial plus stock final sur 2. Donc, ratio de rotation des stocks des marchandises égale à coût d'achat des marchandises vendues à les stocks moyens. Le ratio de rotation des stocks de matières premières, coût d'achat des matières premières consommées sur stock moyen. Ou le ratio de rotation des stocks des produits finis égale à coût de production. Les produits finis donc avec علاش نحطوا prix de production ou bien coût de production et non pas le coût d'achat sur stock moyen. باش نتعداو لي تيب الثالث نتاع لي راسيو هما لي راسيو دو ليكيديتي. Les ratios de liquidité الهدف منهم juger la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements à court terme. هنا باش نشوفوا اذا كان شركه عندها ليكيديتي معناها عندها فلوس او با، خاطر الفلوس هذيك تمكنها من قدرتها على تغطيه مصاريفها على المستوى وبيان على المدى القصير. الراسيو دو ليكيديتي عندنا راسيو دو ليكيديتي جينيرال ايغال اكتيف كورون سور باسيف كورون. هنا ديما باش نخدموا على لو كور تيرم. دونك عندنا اكتيف كورون سور باسيف كورون. راسيو دو ليكيديتي ريدويت actif courant نحيو منه les stocks sur passif courant. وعنا de liquidité immédiate عنا trésorerie de l'actif sur passif courant. هذايا باش نشوفوا إذا كان شركة تحتوي على liquidité تمكنها من معناها financer les engagements نتاعها اللي هما à court terme. Comme étant un tableau de récapitulation le chapitre 6 اللي هو la gestion financière مثل كلها في الtableau de financement. Tableau de financement فيه deux parties. Partie l'oula comme suit. عنا emploi stable nouveau في البارتي gauche وعنا ressources stable nouvelles في البارتي droite وحنا en face le tableau. Donc عنا les emplois stables هي distribution de dividendes. هنا la dividende elle est distribuée après chaque exercice على les actionnaires نتاعنا. عنا acquisition d'immobilisation c'est-à-dire خذينا les immobilisations وعنا remboursement d'emprunt. donc اللي هنا عنا emploi stable nouveau على خاطر هذوما اللي تحصلنا عليهم في l'exercice N par exemple. اللي هنا الهدف نتاعو كما قلنا في الشابيتر الاولاني اللي عنا l'emploi هو appauvrissement de l'entreprise. معناها اي حاجه تمكن من معناها ما تدخلش فلوس، العكس معناها نخرجوا الفلوس نتاعنا. Donc, distribution de dividendes, معناش نوزعوا الفلوس على les actionnaires. Acquisition d'immobilisation, معناش ناخذوا les immobilisations en contrepartie, معناش تخرج الفلوس، معناها liquidité تخرج. وعنا remboursement d'emprunt, معناها خلاص الديون. Donc, هنا عنا variation de fonds de roulement, عنا ressources nettes variées plus le fonds de roulement. هذه بالنسبة la variation du fonds de roulement. بالنسبة للressources stables nouvelles هنا l'origine. بالنسبة l'emploi c'est la destination. donc هنا عنا capacité d'autofinancement. عنا augmentation de capital. معنى الكابيتال متاعنا من عام N-1 لعام N كبر. كنا عنا كابيتال متاع par exemple 100 مليون ولا عنا كابيتال de 110 millions. prix des cessions لهنا بعنا حاجات دونك دخلنا فلوس وعنا دي nouveaux emprunts pour financer le cycle investissement ou bien le cycle exploitation. donc هذا كل من شأنه عنا enrichissement de l'entreprise. لهنا الفond de roulement زادا نجمو نحسبوه selon deux formules. عنا la variation de fond de roulement هما les ressources nettes variées ou bien ajoutées plus le fond de roulement. ou bien la variation de fond de roulement égale عبارة على la variation d'emploi net نحيو منهم الفond de roulement de l'année هذيك. donc
هذه بالنسبة la première partie du tableau. Deuxième partie عندها sens contraire. Donc نخرجوا منها la variation en besoin ou bien la variation du besoin en fonds de roulement plus la variation de trésorerie égale à plus ou moins la variation du fonds de roulement. هكا نكونوا كملنا مع بعضنا آخر chapitre في gestion اللي هو la gestion financière. تتبقى لنا la partie des exercices. إن شاء الله كيف نخدموا مع بعضنا les exercices نفهموا أكثر le cours de la gestion. السلام عليكم.